Yo quiero empezar en esta tarde I want to begin this afternoon con una pregunta. with a question. ¿Qué hacemos cuando nos miramos en un espejo? What do you do when you look to yourself in the mirror? Cuando nos miramos en un espejo y encontramos You look at yourself in the mirror and you find que algo no está bien en ti. that something is not right. Para los que tienen pelo, que están despeinados, Those of you that still have hair, you may find that your hair is not fixed, o que tienen alguna mancha en la ropa, or that there's a stain on your clothes, o algo entre los dientes, or something stuck between your teeth. ¿qué hacemos? ¿Lo vemos y nos vamos? What do? Do you just look at it and forget about it and walk away? ¿O nos arreglamos? Los que tienen pelo se peinan, o si tienes una mancha en la ropa, Or you fix it? If you fix your hair, or if there's a stain on your clothes, change it. ¿qué hacemos? What do you do? De Santiago, en este libro, So James is in this book. nos hace un llamado He's calling us que a través de la palabra de Dios by God's word nos transformemos, que no auto, ¿cómo se dice, doctor? Que nos transformemos, que nos autoevaluemos to be transformed, to assess ourselves. y vemos cómo que los espejos no solamente se utilizan para decorar nuestras casas, We see that the mirrors are not just to decorate our home, sino para mirar realmente quiénes somos. but to look to who we are. Y Santiago nos llama a qué hacemos después que escuchamos la palabra de Dios. James is calling us to do something after we hear God's word. Para los que no saben, Santiago era el medio hermano de Jesús. Those of you who don't know, James was Jesus' half brother. Y Santiago no creía mucho en Jesús hasta que lo vio resucitado. And James didn't believe in Jesus until after he saw Jesus resurrected from the dead. Y así mismo es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que no solamente escuchar en fe y obedecer y que transforme nuestras vidas. So that's the same thing with God's word. We have to not only hear it, we've got to hear it with faith so that it can transform our life Y obedecerla. and obey it. Amén. Amen. Esto es un poco diferente para nosotros. And we're not used to doing this, so give us some slack. Hoy veremos que una fe viva Today we're going to see that a true faith escucha con humildad, hears with humility, obedece con integridad obeys with integrity, y transforma. and transforms. La fe que escucha con humildad. First, the faith that hears with humility. En el versículo 19 Verse 19 dice, says, por estos, mis amados hermanos, "Know this, my beloved brothers, todo hombre sea pronto para oír, let every person be quick to hear, tardo para hablar, slow to speak, tardo para airarse. slow to anger." Santiago comienza con una actitud del corazón, James starts talking about the attitude of the heart, la humildad para oír. the humility to hear. Vivimos en una cultura We live in a culture que va muy rápido. that we live very fast paced. Yo tengo un hijo que lo amo con todo mi corazón, él es Frank. I have my son I love with all my heart, Frank. Cuando somos jóvenes muchas veces reaccionamos muy rápido. When we're young, we react too fast. Muchas veces cuando estamos hablando, cuando alguien nos está hablando, reaccionamos y hablamos sin escuchar lo que esa persona nos está diciendo. When somebody's talking to us, we react without even finishing to hear what the person tells us. Pero el creyente maduro But the mature Christian escucha primero, hears first, especialmente la palabra de Dios. especially God's word. Tres actitudes correctas son pronto para oír, Three attitudes that are right, that are correct, is what about them? pronto para oír, Quick to hear, especialmente a Dios. especially to hearing God. Cuando venimos a la iglesia When we come to church y escuchamos la palabra de Dios, and we hear God's word, reaccionamos a ella, do we react to God's word? tardo para hablar, The next attitude is to be slow to talk.
El sabio mide sus palabras. The person who is wise measures their words. Cuando pensamos antes de hablar, When we think before we talk, antes de reaccionar, before reacting, llevamos nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Debemos llevar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. we should first take our thoughts to God's word. Cuando venimos los domingos al servicio y escuchamos la palabra de Dios, o venimos los miércoles a los estudios bíblicos, que damos gracias por el hermano Max, When we come Sundays to church and we hear God's word, or when we come, in our case, Wednesdays to Bible studies, and we're hearing Brother Max teaching this time, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Qué hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios? O what do we do with what we hear from God's word? tardo para irse, The third attitude is to be slow to anger. cuando nos iramos, eso no es fruto de Dios. When we get angry, that is not a fruit of the Spirit. Por lo cual, en el versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. That's why verse 21 says, therefore put away all filthiness and receive with meekness the implanted word. ¿Venimos a escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto o venimos con defensas como, no, Dios, no quiero dejar eso? Do we come to hear God's word with the correct heart to receive God's word, or do we raise up defenses and say, no, I don't like that? ¿O dejamos que la palabra de Dios nos penetre en nuestras vidas? Or do we let God's word penetrate our lives? La fe que obedece con integridad. A faith that obeys with integrity. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El 22. So moving on to the second point, verse 22 says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Y este es el corazón del mensaje, This is the heart of the message. la obediencia. Obedience. Escuchar la palabra de Dios sin obedecerla es como mirarnos un espejo y no hacer un cambio. If we hear God's word but we don't obey it, it's like when we look in the mirror and we see something wrong and we don't change it. En los tiempos de Santiago, los espejos no eran como los espejos que nosotros conocemos hoy en día. Eran unos espejos de un metal pulido. In James' time, mirrors were not like the mirrors we have today. They were made out of polished metal. So que para tú darte cuenta de lo que mirabas en ti, tenías que prestar atención fijamente, tomarte tu tiempo So to see that there was something wrong with you, you had to be more careful in looking at yourself. y, Detain to look at yourself on that mirror. y así mismo es la palabra de Dios. Same thing with God's word. Nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, We need to pay attention to God's word. escudriñar las escrituras We need to study the word, y dejar que la palabra de Dios cambie nuestras vidas. and we got to let the word change our lives. Hay dos tipos de oyentes. There's two types of hearers. El que se olvida lo que escucha The one who forgets what he heard, superficial, distraído, que no tiene transformación, just being distracted and superficial, and that's not going to transform him. y cuando estaba haciendo este mensaje When I was preparing the message, y puse este punto de que el que se olvida, el distraído, and when I was writing down this point that the person that hears superficially is distracted, es como decir que no nos importa el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. it's like saying that you do not value the sacrifice that Christ did for you on the cross. Cuando escuchamos la palabra de Dios y ésta nos llama al arrepentimiento, a la transformación, When we hear God's word and it calls us to repent and to be transformed, y no queremos obedecerla, and we do not obey it, es decir que no nos importa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. it's like saying that you do not care for what Christ did for you on the cross. Pero el que persevera, el otro tipo de oyente es el que persevera. But the other type of listener is the one who perseveres. Y en el versículo 25
verse 25, nos explica que mira atentamente, it says that he aplica la palabra y es bendecido. looks carefully, applies the word, and is blessed. Y muchas veces cuando vemos la palabra bendecido, Many times when we see the word blessed, pensamos primero en finanzas, we en think- qué. the first thing we think about is money, finances. Muchas veces pensamos en finanzas. Pero hasta para las finanzas está Dios. But even for finances, is God there? Nosotros hemos discutido en la congregación, en los estudios bíblicos, la finanza instruida en la palabra de Dios. As a church, we've been learning about finances based on the Word of God, what the Word of God teaches about them. Y por eso que dije eso, porque quiero dejar saber que hasta la finanza está Dios. Si nosotros no tomamos el tiempo de escudriñar la Escritura, no podemos aprender a cómo manejar nuestras finanzas. And so God is, we've learned that even God is present in the finances. So if we read God's Word and we're not careful to reading God's Word, También en nuestro matrimonio, la Biblia nos enseña cómo llevar nuestros matrimonios. we're not only blessed in the finances, but the Bible also teaches about the marriages. The Bible teaches about how being blessed in marriage, Nos enseña cómo ser buenos padres, how to be good parents, cómo ser buenos hermanos, buenos amigos. good brothers, good friends. Pero no podemos hacer nada de esas cosas si no escudriñamos la palabra de Dios. But we can't do any of those things right if we do not study God's Word. Y nos dice que el que estudia y persevera en la palabra de Dios será bienaventurado en lo que hace. It tells us that the one who studies and perseveres in God's Word is blessed in everything he does. Y en el libro de Santiago es un llamado a qué tipo de oyentes somos. ¿Somos un tipo de oyente de domingo o de un solo día en la semana? ¿O somos un oyente de todos los días? James is confronting us, what kind of a listener are you? Are you just a listener of Sundays or when there's a Bible study, or you are a listener of the Word of God, or an everyday listener to it? El tercer punto es la fe que transforma la vida. The third point is a faith that transforms our lives. Y dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña con su corazón. Verse 26 says, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart. Y vemos cómo Santiago en este verso ataca la hipocresía religiosa. And we see James in this verse, he's attacking religious hypocrisy. Que no basta con parecer espiritual, sino que tiene que haber una transformación como creyente. He's saying that it's not enough to just look or have an appearance of being spiritual, but to be transformed as a believer. Si yo vengo y comparto la palabra de Dios aquí con ustedes, y cuando voy a mi hogar, le pego a mi esposa, no estoy siendo un creyente, un verdadero creyente. If I come here and I share the word of God with you, but then I go home and I hit my wife, I am not a believer. I'm not being a true believer. Para ser cristiano tenemos que dar frutos de creyente. To be a believer, there needs to be fruits in your life of a believer. En el versículo 26, Verse 26, tu lengua revela tu corazón. it says that your tongue reveals your heart. ¿Qué tipo de creyentes somos? ¿Somos creyentes de bendición a otros? What kind of believer are we? Are we the kind of believer that blesses others? ¿Damos testimonio en nuestras escuelas, Are we giving testimony at school, en nuestros trabajos, at work, en nuestra familia? in our families? La compasión. Compassion. Visitar huérfanos y viudas, en el versículo 27. Verse 27 talks about compassion, about visiting orphans and widows. Y cuando habla de los huérfanos y viudas, está hablando de los más vulnerables. When it talks about orphans and widows, it's talking about those that are most vulnerable. Pero hoy en día, los más vulnerables pueden ser nuestros hermanos que estén pasando por alguna necesidad. But today,
the person who's most vulnerable, it could be your brother and your sister that is going through a necessity. Puede ser nuestros padres, It could be our parents. puede ser nuestros hijos. It could be our kids, our children. La santidad personal, Personal holiness guardarse sin mancha del mundo, vivir diferente, is to keep oneself unstained from the world and to live a different life. no por legalismo, sino por gratitud. Not being legalistic, but because you're grateful. Estamos agradecidos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Are you grateful for what Christ did for you on the cross? Estamos agradecidos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. I ask again, are you grateful for what Christ did for you on the cross? Él tomó nuestro lugar He took our place. sabiendo que íbamos a fallar una y otra vez. He did that even knowing that we were going to still sin against him time and time again. Y con todo eso murió por ti y por mí. And even knowing that gave his life for you and for me. Estamos viviendo nuestra vida conforme a eso, con gratitud de que Cristo murió por nosotros. Are we living our life in accordance to what he did for us? With gratefulness for how he gave his life for us? Tu fe está transformando tus palabras, tu compasión y tu santidad. Is your faith transforming your words, your compassion, and your holiness? Y como dice el pastor, para ir aterrizando el avión, As the pastor says, to start to land the plane. Santiago nos da un retrato de lo que es la fe verdadera. James is giving us a picture of what is real faith. Una fe que escucha con humildad, It's a faith that hears with humility, obedece con integridad obeys with integrity, y transforma la vida. and transforms our lives. Pero la verdad central del Evangelio es que tú y yo no podemos vivir así The central truth of the gospel is that we cannot live our life por nuestra propia fuerza, depending on our own strength porque somos pecadores. because we are sinners. Hemos oído, pero no siempre hemos obedecido a la palabra de Dios. We have heard the word of God many times, but we don't always obey God's word. Nos hemos enojado, hemos criticado, hemos fallado, We've gotten angry, we've criticized others, we've failed. pero la buena noticia es que Cristo vino a salvarnos. But the good news is that Christ came to save us. No cuando ya éramos obedientes, Not when we were obedient, sino cuando éramos rebeldes, cuando cometíamos nuestros errores. but still when we were sinners, when we were rebels, when we were failing against Him. En Romanos 5:8 dice, Romans 5:8 mas Dios muestra su amor para con nosotros, says that God showed His love to us en que siendo aún pecadores, while us being sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died. Él vivió la vida perfecta que tú y yo He lived a perfect life that you and I no hemos podido vivir. cannot live. Y en la cruz llevó nuestros pecados consigo. And on the cross, He took our sins with Him. Y resucitó para darnos una vida eterna. And He resurrected to give us eternal life. Y su Espíritu vive en nosotros. And His Holy Spirit lives in us. Si ya eres creyente del Señor, If you are already a believer in Christ, te hago una pregunta. I ask you a question. ¿Tu fe refleja obediencia en Dios? Does your faith reflect obedience to God? ¿Qué estás ignorando que Dios ya te ha mostrado? What are you ignoring that God has already shown you? Y si no conoces a Cristo, If you do not know Christ, hoy puedes venir a Él today you can come to Christ tal como eres. just as you are. Arrepiéntete de tus pecados, confía en su sacrificio y Él te dará una vida nueva. Repent of your sins, put your trust in His sacrifice, and He'll give you a new life.